अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि अगर मेरी डील बन गई प्यूटिन से, तो फिर उसके बाद अगली मुलाकात वो होगी कि जिसके अंदर प्यूटिन भी होंगे, ज़ेलेंस्की भी होंगे, ट्रंप भी होंगे, और एक और मुलाकात होगी जिसके अंदर जो है वो यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके सरबराहान भी होंगे, ज़ेलेंस्की के साथ वो भी बैठेंगे। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन इस हवाले से सबसे अहम मुलाकात जो है वो 15 अगस्त को यानी आज होनी है। अब इस पूरे सिनेरियो पर आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की रूसी हममनसब पुतिन से तारीखी मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद मुस्बत बातचीत की सूरत में ट्रंप पुतिन से आइंदा मुलाकात के लिए भी पुरअज़म। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहदा कर लेंगे। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी शामिल हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने इलेक्शन मुहिम के दौरान यूक्रेन जंग एक रोज में बंद कराने का ऐलान किया था, जिसके लिए वो गाहे बगाहे कोशिश करते नजर आए हैं, और इस कोशिश में कभी यूक्रेन के सदर की सरजनिश तो कभी रूस पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीकी सदर रूसी हममनसब पर तनकीद भी करते रहे। उन्होंने रूस और उनके साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां भी आयद की। गुज़िश्ता जुमे को आखिरी डेडलाइन भी दी गई, मगर इससे पहले खुद ट्रंप ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए और अब वो अमरीकी सरजमीन पर रूसी सदर की मेजबानी कर रहे हैं और जमीन के तबादले की बात हो रही है। रूस यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खर्सन को अपने कब्जे में रखना चाहता है, जो अब भी यूक्रेन के कंट्रोल में है। यूक्रेन को खदशा है कि अमन के बदले रूस को जमीन की रियायत देना शामिल हो सकता है, लेकिन यूक्रेनी सदर वाज़ेह कर चुके कि वो अपने लोग और अपनी जमीन पर किसी सूरत रूस को कब्जा नहीं करने देंगे। अगर रूस ने ट्रंप की हिमायत हासिल कर ली तो यूक्रेन को भी शराइत तस्लीम करना होंगी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन ने लचक ना दिखाई तो ट्रंप यूक्रेन की हर तरह की हिमायत तर्क कर देंगे और रूस और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये देखना अभी बाकी है कि मुलाकात के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको लेकर चलते हैं फ़लस्तीन की तरफ। इज़राइल की तरफ से कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि एक नक्शा जारी किया गया था, और ये नक्शा था ग्रेटर इसराइल का, और उसमें जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन का जो ख़ित्ता है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा इस नक्शे में उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक जो हैं उन सब को इस सेहूनी रियासत जिसका नाम है जी ग्रेटर इसराइल, उसका हिस्सा दिखाया गया था। बड़ी जो है उस हवाले से उस वक्त बड़ा शोर हुआ था कि जी ये किस तरह का नक्शा सामने आया है। अब उस नक्शे के हवाले से हकीकत सामने आई है, और बिन्यामिन नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो ग्रेटर इसराइल के नज़रिए में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उनके लिए ये नज़रिया जो है वो बड़ी अहमियत रखता है, और उसमें वो एक तारीख़ी और रूहानी मिशन है जिसको वो मुकम्मल करना चाहते हैं। अच्छा देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये जो मामला है ये मज़हबी मामला नहीं है, यानी कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो तनाज़ा है ये मज़हबी तनाज़ा नहीं है, लेकिन इस बात से साबित होता है ये जो नेतन्याहू ने कहा है कि वो एक रूहानी मिशन पर है, और ग्रेटर इसराइल को हासिल करना, ग्रेटर इसराइल को बनाना, ये उनका एक रूहानी मिशन है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये मामला जो है ये उनके मज़हब का मामला है, और इसमें वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले गए हैं। अब बेसिकली जो नेतन्याहू ने ये बात की है, ये अभी इन्होंने हाल ही में इजरायली मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये बात की, और जो 2-3 बड़े अहम पॉइंट थे जो कि उन्होंने कहे। एक तो उन्होंने ये कहा, जब ज़ाहिर है जो एंकर था उसने सवाल किया कि आप ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से कितना अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा इस तसव्वुर से जुड़ा हुआ हूँ, और बेसिकली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूहानी मामला है। और उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन और मिस्र के भी कुछ हिस्से ग्रेटर इसराइल में शामिल हैं, तो ये उन्होंने ओपनली ये बात की है। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई अरब ममालिक ऐसे हैं कि जिनसे फ़लस्तीनियों के हवाले से बात हो रही है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ पर भेज दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने नाम ज़ाहिर नहीं किए इन ममालिक के। अच्छा, सूडान से भी बातचीत चल रही है। सूडान ख़ुद हम जानते हैं कि कितनी खाना जंगी का शिकार है, वहाँ पर भी बातचीत चल रही है कि वहाँ पर भिजवा दिया जाए फ़लस्तीनियों के, लेकिन बेसिकली अरब ममालिक का जो है वो नाम लिया नेतन्याहू ने। अच्छा, अब अरब ममालिक की तरफ से उनका जो ये बयान है नेतन्याहू का, उसकी शदीद मज़म्मत की गई है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया है कि जी ये बयान जो है वो बिल्कुल गलत है, और इस तरह की बात को
ہم بالکل مسترد کرتے ہیں۔ پھر اردن نے جو ہے وہ اس بیان کو علاقے کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ مصر نے بھی کہا ہے کہ جی اس بیان کی وضاحت ہونی چاہیے، بڑا نیگیٹو یہ بیان ہے۔ پھر اس کے علاوہ عرب لیگ کا بھی ایک سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور یمن کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے یہ بیان۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اسرائیل کے سامنے، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ اسرائیل کے ہی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ناروے کا رخ کرتے ہیں۔ جی ناروے کے فنڈ نے اسرائیل سے تمام بیرونی سرمایہ کاری معاہدے جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت بڑا اعلان ہے یہ ناروے کی طرف سے، اور ناروے کا بیسکلی $2 ٹریلین مالیت کا یہ فنڈ ہے جس کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جی 11 اسرائیلی کمپنیوں سمیت اسرائیل سے یہ تمام بیرونی سرمایہ کاری معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور بیسکلی یہ جو فنڈنگ تھی جو کہ ناروے کے فنڈ کی طرف سے ہو رہی تھی، یہ بیسیکلی ایسے اسرائیلی جیٹ انجن گروپ میں ان کی انویسٹمنٹ تھی جو کہ لڑاکا طیاروں کی مرمت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ ڈائریکٹلی وار ریلیٹڈ معاملہ ہے، تو اس وجہ سے ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اب ہم یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اب ان کا شور ساری دنیا میں مچ رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں پورا کچا چٹھا سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کی کس طریقے سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی یہ بیسکلی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق سے متعلق جو ہے وہ اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ سالانہ یہ رپورٹ جاری ہوتی ہے۔ اب جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھارت کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مکمل طور پر انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے بھارت کو۔ مودی سرکار کو ایک طریقے سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن مودی سرکار نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور رپورٹ میں بیسکلی کہا یہ گیا ہے کہ بھارت کی جو مودی سرکار ہے انہوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اب یہ کیا کیا ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے اس رپورٹ میں لکھی ہے، بڑی ڈیٹیلز اس میں فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو نفرت انگیز تقاریر ہیں اور جو نفرت کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر دوسری چیز انہوں نے جو اس رپورٹ میں کہی ہے وہ یہ کہ بھارت کا جو شہریت کی جو ترمیم کا قانون تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قانون اقلیتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اس قانون کو ویسے اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کہہ چکی ہے کہ یہ ایک امتیازی قانون ہے، تو اس کو بھی کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ پھر بھارتی لوک سبھا کے ذریعے 2019 میں جو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت جو تھی اس کو ختم کیا تھا، اور مسلمانوں پر وہاں پر جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ کر دیا گیا، اس کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ پھر بھارتی حکومت کی جانب سے جو مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں ان کے انہدام پر بھی کافی گہری تشویش جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ تو بیسکلی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو نیک ہیں، ہم تو بڑے معصوم ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ بھی اکنالج کر رہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں پر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔